ایران کی حمایت یافتہ لبنانی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی اسرائیلی حملے میں شہادت کا معاملہ۔ صہیونی فورسز کی بربریت کے خلاف کراچی میں احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ پولیس و مظاہرین میں جھڑپ کے دوران متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ کراچی سے رپورٹ دیکھیے۔ حامیان فلسطین کے زیر اہتمام مذہبی جماعت کی نمائش چورنگی سے امریکی قونصلیٹ تک ریلی۔ خواتین، بچوں سمیت نوجوانوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکاء نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ نمائش چورنگی سے نکالی گئی احتجاجی ریلی امریکی قونصلیٹ کے قریب پہنچی تو پولیس اہلکاروں نے مظاہرین کو آگے بڑھنے سے روکا، جس پر مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کر دیا۔ مظاہرین کے پتھراؤ سے SHO، 2 پولیس اہلکار اور 1 صحافی زخمی ہو گیا۔ اس دوران ایک موٹر سائیکل بھی نظر آتش کر دی گئی۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا بھی استعمال کیا۔ مظاہرے میں شامل ایک شخص کو پولیس نے گرفتار کیا تو گرفتار شخص کی رہائی کے لیے مظاہرین دھرنا دے کر بیٹھ گئے، جس کی رہائی کے بعد مظاہرہ ختم کر دیا گیا۔ سربراہ مجلس وحدت المسلمین پاکستان سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے ریلی پر پولیس گردی کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ کہا، پرامن شرکاء پر سندھ پولیس کی جہریت امریکہ اور اسرائیل کی غلامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کی اسرائیلی حملے میں شہادت کے خلاف اسلام آباد میں مختلف مقامات پر مظاہرے کیے گئے۔ مجلس وحدت المسلمین نے اپارہ سے ایمبیسی روڈ تک ریلی نکالی، جبکہ جماعت اسلامی نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ سیو غدہ مہم کے تحت پریس کلب کے باہر مظاہرہ بھی کیا گیا، تاہم پولیس نے کریک ڈاؤن کر کے منتشر کر دیا۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد اور ان کی اہلیہ سمیت کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیل دیکھیے سپورٹ میں۔ حسن نصر اللہ کی اسرائیلی حملے میں شہادت، اسلام آباد میں مختلف جماعتوں کے احتجاجی مظاہرے، غزہ اور لبنان میں اسرائیل کی جارحیت کی شدید مذمت۔ MWM کے زیر اہتمام اپارہ سے ایمبیسی روڈ تک شہید راہ قدس ریلی نکالی گئی، جس میں بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں نے بھی شرکت کی۔ سربراہ MWM سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس اور علامہ حسنین گردیزی نے شرکاء سے خطاب کیا۔ بولے، حسن نصر اللہ کی شہادت اسرائیل کے خاتمے کا سبب بنے گی۔ جماعت اسلامی کی زیر اہتمام لترار روڈ پر حسن نصر اللہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نائب امیر جماعت اسلامی میاں اسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مظاہرین نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ جماعت اسلامی نے 7 اکتوبر کو اہل فلسطین اور لبنان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ملین مارچ کا اعلان بھی کیا۔ دوسری جانب سیو غزہ مہم کے شرکاء پریس کلب کے باہر مظاہرے کے لیے جمع ہوئے تو پولیس نے سابق سینیٹر مشتاق احمد اور ان کی اہلیہ سمیت کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ ہم فلسطین کے لیے پرامن احتجاج کر رہے تھے، پولیس نے لاٹھی چارج کیا، حکومت سے اسرائیل مخالف نعرے برداشت نہیں ہو رہے، اقوام متحدہ میں تقریریں کرتے ہیں لیکن پاکستان میں احتجاج کرنے کی اجازت نہیں۔ سیاسی منظرنامے سے خبری ہے کہ راولپنڈی پولیس نے PTI کی جانب سے احتجاج اور توڑ پھوڑ کے ساتھ کارسار سرکار میں مداخلت پر بانی PTI اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سمیت 100 سے زائد رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمات درج کر کے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ مقدمے میں پولیس نے موقف اپنایا کہ ملزمان نے ٹائر کو جلایا ہے۔ بانی PTI کے لیے ایک اور مشکل، احتجاج کی کال، کارکنوں کی توڑ پھوڑ پر ملزم نامزد۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف بھی دہشت گردی کا پرچہ کٹ گیا، گاڑی توڑنے، آئینی راڈ سے اہلکاروں کو زخمی کرنے کا الزام، پٹرول بم بھی پھینکے۔ FIRs کا متن، مقدمات تھانہ سٹی، تھانہ وارث خان، تھانہ نیو ٹاؤن اور تھانہ آرے بازار میں درج کیے گئے۔ تھانہ نیو ٹاؤن میں سب انسپیکٹر عمر صدیق کی مدیت میں درج مقدمے میں بانی PTI اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، سمابیہ طاہر، MPA اسد عباس، اجاز خان، عامر مغل سمیت 100 سے زائد کارکنوں اور رہنماؤں پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے جلاؤ گھیراؤ اور پتھراؤ کیا، آئینی راڈ سے تشدد کیا، حکومت مخالف نعرے بازی کی۔ SP راول کی گاڑی سمیت پولیس بس و دیگر گاڑیاں توڑی گئی، پٹرول بم پھینکے گئے، ایک پولیس اہلکار کی آنکھ شیشہ لگنے سے شدید زخمی ہوئی، پولیس نفری نے بڑی مشکل سے اپنی جانیں بچائیں۔ وفاقی وزیر سیفران امیر مقام کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے پاس صوبے کی بہتری کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن عروج پر ہے، نئے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن اور لوٹ مار میں حصے پر وزراء آپس میں لڑ رہے ہیں۔ صوبے میں تعلیم کے شعبے کی حالت بھی ابتر ہے، صوبے کے اسپتالوں میں ادویات اور سہولیات موجود نہیں ہیں۔ کرپشن کا لوٹ مار دور، ہر جگہ ہر ایک چیز کا اپنا ریٹ نرخ مقرر، اور وزیر اعلیٰ کا کام کوئی کارکردگی ہے نہیں، آپس میں لڑائی ہے۔ پہلی دفعہ ہم نے دیکھے کہ وزیر اعلیٰ اور وزراء کے کمیشن پر لڑائی چل رہی ہے، کوئی کہتا ہے میرا اتنا پرسنٹیج ہونا چاہیے،
तो वजीर कहते हैं मेरा भी इतना परसेंटेज होना चाहिए। सेहत का पूछे, अस्पताल में जाए, कहते हैं दवाइयाँ नहीं है। तालीम की मद में आ जाए तो तालीम की मद में स्कूल अभी तक हम किसी जगह जाते हैं पहाड़ों में असातिज़ा से खाली। आप जुरत करे डीए खान में जलसा करे, इस सरकारी वसाइल इस्तेमाल न करे। वही पंजाब वाले से कहते कि डीए खान में आए, आप टांग में जलसा करे, वजीरिस्तान में जलसा करे, सूबे के दूसरे अजला में जलसा करे, वही लोगों को कॉल करे, तो वो तो आप कर ही नहीं सकते। रात को मैं उसका देख रहा था कि मैं इनकलाब का ऐलान करता हूँ। खुदा के लिए यार, किस इनकलाब की ऐलान करते हो? किस मकसद के लिए इनकलाब की ऐलान करते हो? क्या लोगों की जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए आप कोई आपके साथ एजेंडा है, कोई प्रोग्राम है, उसका ऐलान करने जा रहा है? ये तो सरासर बगावत है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के गोली चलाने के बयान पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान नाकामी का इतराफ़ है, वो हुकूमत चलाने के काबिल नहीं है। अता तारड़ ने कहा कि इस्लामाबाद और पंजाब पर लश्कर कुशी की धमकी 9 मई दोहराने का ऐलान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गाली से अब गोली पर आ गए हैं, वो अपना नुकसान करेंगे। पीटीआई की सूबाई हुकूमत का कोई बयान और रवैया जमहूरी, सियासी और पार्लिमानी नहीं है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम मुआशी बेहतरी के मैदानों में मुकाबला करेंगे। इनकलाब लाना है तो आवाम की फलाह के मनसूबों का इनकलाब लाएं। उन्होंने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और नाअहली की इंतहा हो चुकी है। मुकाबला ये था कि वफाक पंजाब की तरह बिजली सारिफिन को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कोई रिलीफ देती। असल मुकाबला ये था कि अस्पताल, दरसगाहों की तामीर से आवाम की खिदमत का कोई रिकॉर्ड बनाते। चीनी सदर के दौरे को धरनों से नाकाम बनाने वाले SCO इजलास के मौका पर फसाद मचाना चाहते हैं। मुल्क को डिफाल के किनारे पहुँचाने वाले PTI को तकलीफ है कि मुल्क मुआशी बहाली की राह पर गामजन है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर की धमकियां गीदड़ बुपकियां हैं, रियासत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए खुर्रम दस्तगीर का ये कहना था कि वज़ीर आला KP पंजाब में जेल तोड़ने की फ़िक्र छोड़ें, KP की फ़िक्र करें, जहाँ तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 2 बार जेल टूट चुकी है। ऐसी धमकियां जो हैं उन पर हम रियासती हुकूमत या रियासत की पॉलिसी नहीं बना सकते। गंडापुर साहब अगर वाकई अपने हलफ की पासदारी करना चाहते हैं तो वो बजाय पंजाब में आने के वो KP के सरहदी इलाकों में जाकर दहशतगर्दी का कला कमा करेंगे। और धमकियों और गीदड़ भपकियों से तो हुकूमतें नहीं चलती। और इनकी भी जो उनका ये ख्याल है कि जी पंजाब एक दूसरे सूबे पर किसी दूसरे सूबे का वजीर आला आकर लश्कर के साथ जेल तोड़ेगा। ये काम खैबर पख्तूनख्वा में तो 2 दफा हुआ है, अगर आपको याद हो तो बन्नू जेल में हुआ था, एक और जगह भी हुआ था। उस जेल को तोड़कर इन्हीं PTI की हुकूमत के दौर में दहशतगर्द जो हैं वो अपने दहशतगर्दों को जबरदस्ती जेल तोड़कर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की रिहा करके निकाल कर ले गए थे। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए अली मोहम्मद खान का कहना था कि बिलावल को पता होना चाहिए कि वज़ारत उज़्मा का रास्ता आवाम से होकर जाता है। अली अमीन गंडापुर के बयान पर अली मोहम्मद खान का कहना था कि इनकलाब 8 फरवरी को आ चुका, बानी PTI को जेल जाकर नहीं निकलवा सकते, मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। सियासी जद्दोजहद से ही बानी PTI बाहर आएंगे। तो हम सबको समझ है कि खुदा न खास्ता अगर हम उनको जेल तोड़ के निकाल लेते हैं तो क्या वो बरी हो जाएंगे? बरी तो नहीं होंगे, मजीद मसले बनेंगे। तो ऐसा तो कोई मतलब नहीं है उनका। मतलब यही है कि पॉलिटिकल मूवमेंट है, अपना प्रेशर बढ़ाएंगे, अदालत से इंशाल्लाह हम इंसाफ लेके निकलेंगे। लगता है कोई लॉलीपॉप दिया गया है छोटे भाई बिलावल को, लगता है कोई लारा दिया गया है, लगता है किसी ने बताया है कि कोई रास्ता है, कोई चोर दरवाजा प्राइम मिनिस्टर हाउस। मैं बिलावल साहब को कहना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जाने का कोई चोर दरवाजा नहीं है। उसका दरवाजा है पाकिस्तान के खेत कल्याण, पाकिस्तान के अवाम के बीच के उनके पसीनों में से निकल के आपने वोट लेके प्राइम मिनिस्टर आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो मुतहर्रिक आईनी तरमीम के मामले पर उन्हें कोई बिलावल के वज़ीर-ए-आज़म बनने के वाले से कहीं से कोई इशारा हुआ है? लगता है कोई पुराना ट्रक दिखाया गया है, ट्रक के पीछे बत्ती होती है ना, उसके पीछे लगाया गया। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि जमीयत को हल्का मत लिया करो, हम तादाद में कम होकर भी अहम हैं। आईनी तरमीम के जरिए मार्शल लॉ लगा है, हमने सपोर्ट नहीं किया। पार्लियामान के पास इतनी बड़ी तरमीम का हक नहीं है। सरबराह JUI ने एक बार फिर नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया।
पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आप भी सुनिए। आईनी तरमीम लाते हैं उसमें आप बुनियादी हुकूक को भी डुबो लेते हैं, तो इसमें हमने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। तो ये पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है, इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। हम समझते हैं कि इलेक्शन हो, हकीकी मानों में आवाम के सही नुमाइंदे मैदान में आए। जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बजात खुद एक नाइंसाफ़ी है। सूबे के एक वज़ीर आला की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, ये बचपना है। जलसे को रोकना इसको गैर जमहूरी अमल समझता हूँ। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं, जब चाहे करा सकते हैं, शर्जील इनाम मेमन का दावा। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम जमातें मिलकर चलें। आईनी तरमीम के बाद चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। मुतफ़िका मुसवदे के लिए कोशिशें जारी हैं। सियासत में हर जमात का अपना नज़रिया होता है। चाहते हैं कि इंसाफ की फराहमी में हायल रुकावटों को दूर किया जाए। अलीमीन गंडापुर जलसों में भड़के मारते हैं। अलीमीन गंडापुर रुकावटों के दौरे दोनों अतराफ खेल रहे हैं। तरमीम तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर होगी, मैं आपको बता दूं, और नंबर्स भी पूरे हैं। तरमीम भी होगी, नंबर्स भी पूरे हैं, लेकिन सिर्फ हम चाहते हैं सबको कंसेंसस के साथ लेकर चलें। जितनी भी पार्लियामेंट में पार्टीज हैं उन सब लोगों के मुख्तलिफ तजावीज़ हैं। जब सारी तजावीज़ पे इत्तफाक होगा, ज़ाहिर है कोई तजावीज़ किस पार्टी की बेहतर होगी, कोई किसी की बेहतर होगी, और जब वो क्लब करेंगे तो एक मुत्तफ़िका जो है उस मुसवदे के लिए ही कोशिश चल रही है। मुख्तलिफ चीज़ें हों उसके लिए आईनी तरमीम पे मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो एक ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि इस आईनी तरमीम के बाद जो है चीज़ें बेहतरी की तरफ आगे जाएंगी। इस मुल्क में लोगों को इंसाफ दिलवाना है, उसमें कोई हर्ज नहीं है कि जहाँ पे 40 लाख केसेस को 17 लोग देख रहे हों, वहाँ 77 लोग देख लें अगर, या ज़्यादा कोर्ट्स देख लें अगर उन चीज़ों को, तो लोगों के मसाइल हल होते जाएंगे। खबरों की तफसील अब जान चुके हैं। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही, और खबर से बाखबर रहिए। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD।